Uju Bekonore, Jum Sodok Times or Topetun. Echi, শুক্রবার 13 ডিসেম্বর ত্রিপুরা রাজধানী আগরতলা সিধু ত্রিপুরা টি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডর আরহানিয়ে পত্তম বয়ার সেলার গরজর থেম্মাং আরহানি করা হয়। এই থেম্মাঙত আজিলেল মানবোলা মন্ত্রী শান্তনা চাকমা ত্রিপুরা সাবালেদি জোদার চেয়ারম্যান সমীরঞ্জন ঘোষ সমারে আজিলেলাক হাবিদেং সবারে নানান হামদারিগুন। থেম্মাঙত ত্রিপুরা সাশিল্প ইরুক আলবিদেন বালেদির ফতনি নেই তুলোফারা করা হয়। মন্ত্রী শান্তনা চাকমা সেই উদিজে বাগিনীগুড়ি হল ত্রিপুরার দিগলক্ত দরি সাবালেদির গরজ মনে নকরণ। মাত্র আমা বিজেপি সরকারের উদিজ অলতে সাবালেদ গোরানা সেই উদিজোর সমারে আমি সাশিল্পর নৌফত আরে বারছেই তে আরো হল এই থেম্মাঙান এগাহরা গরজ বিশেষ করে টি অকশন সেন্টারর হামচিরি সেরে ইকতুন্দরী চা অকশনতে ত্রিপুরা বারে জানো ফুরিব ইবেন চাহ বাগান বোলা গুণতে একান বিরেত আরে আমি চাহ বাগানত ঠেঙা দালিবাতে দারাজ করি সজলি করির হিতেই হলে ত্রিপুরাত যে ৫৪ গান চাহ বাগান আগে চিনি বালেত গুড়ি ফাললে সুফল বানা চাহ বাগান বোলা গুণর নয় গোটাল ত্রিপুরা রাজ্য। মন্ত্রী শান্তনা চাকমা হই চাহ বাগানর হামদারি গুণর বালেত বা ঠেঙা হামেবার জুয়ব রেজ্যত সার হন ফুরা নতেব সেকে সার দাম হমিবু জিন সাধারণ জনগণর লাভ হব তে হই আমি বেগুনে একলগে মিলি ত্রিপুরা গানরে বালেত গুড়িব সেতে বেগ থম্বা থম্বা নাগরিক গুণর বলাবল এগামনে গরজ আগে ত্রিপুরা চাহ শিল্প বালে দিতে এদক্ষিণ হামচিরি আদতল না সরকারর এদক্ষিণ উদ্যোগী আউট জাগি উদি যে রেজ্যত চাহ উৎপাদন হামাক্কায় বাড়িব ত্রিপুরা গান এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা ঐনে চাহ উৎপাদনের পৈনাং উদয় তুলিব বেগে গুণাত্য করি সমারবতী ফলো করে থাক জুমসুদক টাইমস লগে ফাতুরু তুরু। त्रिपुरा में टी के ऊपर कोई इम्पोर्टेंस दिया गया नहीं है, तो इस बार हमारी सरकार आने की बात हम चाहते हैं कि टी को भी आगे लेके जाए। इसीलिए त्रिपुरा में फर्स्ट टाइम ये मीटिंग हो रही है। सिर्फ हम चाहेंगे तो हो नहीं पाएगा। जब आप हम मिलके गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट मिलके काम ऐसा करेंगे तो हमारा त्रिपुरा में टी और आगे लेके जा पाएंगे हम लोग। तो इसीलिए आप त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाहर से आए हुए सबको मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग त्रिपुरा में इन्वेस्ट कीजिए और हमारा त्रिपुरा में ई-ऑक्शन हमारे यहाँ ऑक्शन सेंटर बनेगा। ऑलरेडी शिलान्यास हो गया, हमारा फाउंडेशन लिंक हो गया सीएम की थ्रू। तो और एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए या एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हम चाहते हैं। इसीलिए हर सेक्टर में डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे कि हमारा जो टी लेबर है जो टी के साथ काम करते हैं, जिसको इंडस्ट्री है गवर्नमेंट का है, बहुत सारे हमारा अभी 54 हमारे यहाँ गार्डन है, टी गार्डन है। इसके ऊपर अच्छे से काम करेंगे तो और भी फायदा हो सकते हैं।